What's up, Pilipinas? What's up, Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Kasali ang lahat sa kwentuhang pambayan. Live na live sa DWIZ Manila. Live din sa Aliw 23 Free TV. At pwedeng i-follow sa lahat ng DWIZ Facebook, YouTube. At pwede ring mapanood sa DWIZ News app. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carrion. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran Pilipinas. Tuwing Tuesday to Friday, 7 p.m. DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Oras walang tilay 5 minutos o 8 minutos. Kasumpalan na alas 6 ada kabuwasan ipapanungtal tila sa programa Early in the Morning. Kantabay tayo ada technical side Kaeli Garcia. Say amigo yo, your one and only in the morning, say kabusol na saray balasubas. Matatakod gobyerno tanjad siyudad, inarubalot na saray nalalamas tan mananisya ed katuan. Maabig, magayaga, masayaksak, tan masantos ya kabuasan, ada balang sinansakay ya pinablin na dumerengal. Agaw na Biyernes, Pitsa 20 ada bulan na Hunyo, taon 2025. Happy agaw na dagupan. Agaw na dagupan pero aliwan holiday. Dati-rati at ating gagimira sa agaw na dagupan at idideklaratan niya holiday ada siyudad tayon dagupan. Pero ang tayantan, ang timakasangag yarason, tani ang gapumot ni nababasak mo dyan, deklara, unless walad ta i-forward yo, deklaran holiday natan ya agaw. Tanang karama na mayamay sun tatawag siya, mayamay man tutupot no kasi at holiday, prior to tan, 3 days before June 20, walalay man tutupot at ati gagimira. At papiano araramay trabahador dar, empleyado da at agdara paluuban o kaya ideklaran working holiday. Ang gapumat at ati gagimira
alas siya timawag siya at sa kaya kabiyangan ditan at Universidad di Dagupan ipapatupot kuno ng Sir Voltaire Arzadon no at si Orly Navarro tawag da ay sikwang ko pasensya kinata tatalaran ng kumot dyan Facebook no wala kasi i-post da ya holiday so far. Mayroon ba silang pinost? Wala raw. Bakit kaya? Siyempre, ang city government dapat i-request na di manod Malacanang ya ideklara da so agaw na Dagupan. June 20 as agaw na Dagupan tan ideklara ko mo niya holiday. Pero awan, no apay nga ta, manjak amo. Huwa ka nga Say agaw na Dagupan isisilibratan kada June 20. Aya at nagmaluya at atiga gimira ya chartered as a city ng June 20, 1947 na si Presidente Manuel Rojas pinirmaan to lay magmaluya lay ya sa Republic Act 170 or 170 authored by then Speaker Eugenio Perez. Si Speaker Eugenio Perez si katuya author ya sa siyudad na Dagupan at chartered city la tate gagimina sa Dagupan sa area of Dagupan at partitan na alkaide o alkadya mayor na Pangasinan sa kaya politiko civil administrative unit or province na 1580. 1580. Dagupan was originally named Baknotan by the Agustinian missionaries. Ingaranitan sa ingaran dati kuno na sa Dagupan partiya na Alcadya Mayor of Pangasinan at Baknotan. Baknotan ingarantan na saray Agustinian missionaries. Sa June 20, tinaonitan every year is hereby declared a special non-working holiday in the city of Dagupan to commemorate the formal inauguration as a chartered city on June 20, 1947. Originally, tanatate gagimira, June 20 of every year is holiday. Bangbalat, agdamot indeklaraya non-working holiday or special non-working holiday ada siyudad tayon Dagupan. Not even the Bangus Festival. Lumamisa, nagkwanta, tasay Bangus Festival, siyempre na itutakaplatan kay Mbua Santo at holiday na Mayo 1. Officially, sa Dagupan City Bangus Festival at tinawag Dagupan Festival ita na tati gagimira yearly cultural and food festival siyudad na Dagupan tan luyag tayon na Pangasinan ya gagawon itan every April 30. Tan sa isang katakkenan, second oldest town, municipality at Pangasinan,
sa balay na Calasiao. It was founded by the Dominican in 1588. Calasiao is the second oldest town in Pangasinan. Kabkabat Mutyaya is also home to the only NCEE acknowledged cultural treasure in the province of St. Peter's and Paul Parish Church. Akin sa dagupan na tatiga Gimira at nibiig ay syudad at luyag tayo na Pangasinan. Ag tayo makakabutos at sararatay kabiyangan na sa gobernador, di ba? Ranbay sa gobernador. Walamat balot sa sarili tayo, dyan distrito tayo, board members. Sa dagupan is administratively and politically independent from the provincial government of Pangasinan and is only represented by the province legislative district. Si Katuya so second most populous city in the political and in the province and in the Ilocos region after San Carlos City. Pero nani, wala ray programa na gawaan. Dyan syudad tayong dagupan, nayarin walay wrestling na lamot demand at bust dan Speaker Eugenio Perez ditan at Barangay Herrero Perez sa tating Gagimira. Anapun ko mo dyan ada website no antura kasi suuntalaran activities ya gawaan ada sayan agaw ada pansilibra na satay Dagupan Day. Pero hindi po holiday. Ya dati-rati yearly irarata na tating Gagimira. Walang tila 19 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabwasan aray manunaan iran impormasyon na balita ada sayan na programa tayo. No backpack and school bag policy in Sebultan at Deep Ed San Fernando City, La Union at Saray Public Schools. Wala ya inisyo lamot ya memorandum. Talagang bilibak at sayay School Division Superintendent Sheila Marie Primisiasa. Very popular ya at ating Gagimira. No kasabiditan ada dipid. Ngani dala tayo detalye tutan. Arom nira ya headline news tayo ada saya na programa.
Undarakal iray ugugaw. Undarakal iray ugugaw at ati gagimira. Yawalaan na satay chronic kidney disease. Ugugaw, pabata ng pabata. Pabata ng pabata iray walan na sayay chronic kidney disease. Ang gamanuntan nasasakupan na PhilHealth at ating gagimira. So, kidney transplant coverage ya lawig, pinawang, pinarukay o pinabalag itan na sa PhilHealth. Pero ag tayo dapat itang kumon ya liknaan habang ugaw kani o nabwas manaya agaw na Sabado at programan Karma Health Option panamaglay ng Dr. Glenn Soriano atan susakay pantungtungan tayo nilira sayay chronic kidney disease aliwalabat ya aya at singa komplikasyon at sakit ya diabetes tani makapakinya may tatawagan tayo na nakakabahala makapapaga at ating gagimira ya paugaw lan na paugaw suwalaan na satay chronic kidney disease ay mairap itan sumampa-dialysis mairap ba't sumananap mabli sumangaliw na kidney para sa ratay kidney transplant. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Aratan niya issues, dan tayo na saray malaknaban iran na komentaryos. Kumusta kila ya kabyangan na saray senior citizen? Naawat yula kasi tay pensyon niya 1,000 monthly payout schedule niya i-release datan. Ni 5 taon kulan senior citizen na tatay gagimira agkuni pinabangan agkuni atawayan tay benepisyon na pensyon yaman lapod da senior citizen. Say natatawayan ko siyempre aramay 20% discount at panangan tan jad tambal. Pero araratay arumlaran benepisyo ya singa sararatay pensyon at ating gagimira ay awampay awan lat di awan latta. Sa ibabagadya amin ya Filipino citizen ya mantaon na sa isinta patagay. No, dudengalan mo iman si papalapag ng representante magsaysay, irrespective at sararatay ang tukamanlaran aawatan mo ram benepisyo kailangan walamat so awatan mo ad senior citizen. Wala pong pinipilian kwanto. Basta lang magpa-enroll ka at OSCA, Office of the Senior Citizen. At na-qualified ka la. Pero walay man rireklamo da si katayo ya nakukulitan aklan tawag ya idadalam to ibabaga to ya akin kuno at agdap pangawatan na say pensyon to ditan at city government at syudad tayon dagupan ya ibabaga to na haharangan na certain Mr. Tulyaw.
Si pa'y manrireklamo, si Mr. Tayaba, si Katuya, suwa tawag siya kaya mangidadalam niya akin at agdaak, ilista akin at agdak itdan na satay pensyon ko at senior citizen akmet, mansasakit akmet, kailangang kulabat, isaliw na tambal, kwan. At subulanda, haharangandag, de palista sungarang ko, kwanto, sa ibabagaton agamang ipapalista, nasa ingaran to niya, tuto ko yun to'y Mr. Tulyaw. Kabat kuya si Mr. Tulyaw, okay mo't balot. So pa nag-entertain to dito at Senior Citizens Office, nan abalang su ID, na Senior Citizen ID, tamay ID, akapilad pitakan ng misis, akautan, pati may Senior Citizen Card. Nala, kanyan, nan-request kami balo. Ambalangalanatan, ambalangalanatan so Senior Citizen Card. Dati green. Fortunately, walay akadukduk. Adukutan adnipo, say akadukdukan da at satan niya pitaka, diman da bulusan. Adukdok na sakaya jeepney driver, ya inawit tumot iraramay karakol na sararamay cards. Nandyan ba yan? Nandyan ba yung mga card dyan? Maman, sa kibalkot. Ya, card. Patingin nga yan para mai-announce natin yung mga iba-ibang pangalan dyan. Dinukdok to, tas kanto, marakap ya, galaw na saray anak ko, ay gawon dan text kanto. Intertud sa may agito dita na mayumbo. At intawag da si katayo ta avid listener team at iramanayad tan. Araramay. Kanyan, wala rin nababalangan na card ditan. Wadyara su ngaran ni walay Ching Winching. Xing Winching. Chinese siya tati gagimira. Adukutan mo't siguro ya. Walay card to, malaputan. At Metrobank, walay card, malapod dya, at Cebuana, may rarayan na card at ati gagimira. Sa anggad ID, wala ni Ramanaya ID, o Bonifacio Alwarte Nobianos, agtumot na alwaran, may, ni adukutan mo, wadya, si Lovely Zoberi, walay Lovely Zoberi, ay dito Metrobank, si Perlita Naluha, Nalujo o Naluha na poblasyon Mapandan, Pangasinan. Daklo sa adukutan daraya. Ken. Actually si gago mi ana pumiray kangarananda Facebook no wala raratan sa mira i-chat pero unfortunately tagmira na almo raratan at ati gagimira kanyan no wala ra suntan iran nababalangan na sararatay ATM arayay IDs pasyarkila ba dya tanang ninyo no araya at pangkayarian nyo mat piano na recover yung iraratan pakanang nga mo Senior Citizen ID. Importante niya singasaya mangawat ka na sararatay untalaran na pensyon. Kasi ibabaga na Department of Social Welfare and Development officially announced the monthly pension payout schedule for qualified senior citizens for the year 2025. As of July 2025, ni June nilabat natan, the government continues its commitment to supporting the aging population with financial aid under the DSWD Senior Citizen Pension 2025 program. This initiative ensures a consistent monthly payout of 1,000 pesos to eligible Filipino senior citizen, aiming to assist them with their basic needs and economic challenges. Gitan.
Maong labat, isaliw na say maintenance. Lautla at sararamay ang gapo so regular income, source o suporta yamanlapod miyembro na pamilya. Araratay indigent, araya at kailangan iraratan niya nakabat na identify bilang indigent na sa local social welfare office. Amay-amay mutlara sunan liliber na ni-interview, wala ray pinipirmaan muran form. Pero ang gadnatan, ang gapumot ni, irarata niya bitlaran, impapangako iran pensyon. Nunakar turaratay form and susubmit da. Kasi iraratan at opisina na DSWD, o wala kasi irarata na pensyon at sana na iso mga alas, sana na iso mga awat. Kanyan, amin kayo, ya senior citizens, dapat i-update yung raratay records you within your respective barangays or local government units tapyanon na ipasiguro so seamless processing and disbursement na satay monthly pension amount and payment method. Pero ang may babagaklante, wala rin man lilibor-libor ya totoo na barangay, ya ularag kaabungan, laon day datos mo. Wala may form, may papirmadad sika. Ipapirmadad sikatan. Ya amin latan ya kabyangan na say pakakabatan dad sika. At pipirmaan mo amin iraratan. But up to now, kang ko, ang gapumot ni. Pigay taong kulaman niya pinirmaan. Paulit-ulit ni Rengan. Siguro amit lulara. Yan nilada kitsara raya unyara. Ang gapumot at ato'y gagimira. Amin niya qualified senior citizen entitled. Entitled at satay 1,000 monthly pension under the 2025 allocation. Araya ya financial assistance at i-release itan at panamaglay na direct bank deposits, cash cards, o manual payouts ay designated na DSWD disbursement centers. Sa increase coordination at the local government unit sa July 2025 at inimprove la kuno sa payout mechanism impasiguro ya ma-plus tan more secure transaction especially at saray rural and hard to reach areas jad saray barbarios. Walala so impawayda ya updated payout calendar para second half na 2025. Kanyan si kayurang beneficiaryo advised to monitor local announcement for exact disbursement days at the bawat region. July 15 to July 22 atan at payout window itan. August 12 to August 19, September 16 to September 23, October 14 to October 21, kanya sa Kisimba, November 18 to November 25, December 9 to December 16. Amin niya payout dates kuno at subject to slight regional adjustments. Sa beneficiaryo, should stay informed via official DSWD channels and barangay bulletins. Nangnig nyo, sararate kabarangayan nyo, ito barangay Hulyo. No kasi wala raratan, ay ipopusda, isasabit datan, basa yo, no wala ratan sa barangay bulletins. Baka sana nang nangyutan, at bulletin na sa may bingo, ya mambibingura da kabarangayan. O ditan nara tate gagimira, mampapalabas na oras, mambibingura, bulletin na bingo. Sa anak pyo, amay,
bulletin, amay announcement, information, nang nangyuratan, nuwalatan at baranggayo. Sa tay 1,000 monthly support at may sim modest but for many serious living in poverty, aray karakal, na saray man na bibilay at kairapan, at ati gagimira dakutan, balag metla kwanda ya tulong itan, ya nayarin isaliw na panangan, isaliw na say maintenance, tamtambal, o dino pambayar mat at kuryente. Aratan niya Stephen empowers the elderly to live with more dignity and independence. Moreover, karuman tunitan sa programa consistent delivery lapod in expandalaya pinabalagla expansion yaaya at increase sa gobyerno increase to sa focus on senior welfare. No July 2025 aya yung sublaya bulan sa DSWD field office at also piloting digital literacy session para sa ratay pensioners. Tulungan da kayo at sa ratay access payout updates online tan i-reduce so dependency on intermediaries. Kanyan laki ladtan daki na asabi rarate man lilibor yung man interview si kayo piano nakasiguro kayon walin nga ranyo ditan at DSWD man submit kayo na accurate personal information, mangitor kayo na valid government issued ID. Kailangan walay constant, walay contact yo, the information updated kayo lanang. Sa iya lanang ya problema kuno ya pakakadelay da sararatay discrepancies at kare kangaranan. Aratay daan laran records outdated or nababalang iran dokumento. Kanyan kayuran senior citizens at tatangguyon ya make coordinate early lakayulatan at saratay municipal social welfare development offices or city social development office or regional social welfare development office tapiano na avoid yo iraratay processing issues ta maminsan wala ra may nabalang iraratay dokumento yo o dino aga updated iraratay documents yo kanyan ag kayo radtan na ililista o bino ag kayo kwalipikado. Kanyan ayan Senior Citizen Pension 2025 at government funded monthly cash aid program mangiter na 1,000 pesos at saray indigent senior citizens yamantaon nasa isinta patagay ya na-meet yutan no qualified kayo at saraya ya programs eligibility criteria. Kanyan ang turaratan sa dokumento na kaukulan i-preparayo. Raratay government issued ID o senior citizen ID ni-issuetan na gobyerno. May proof of age no wala nid si kayo raratay kabyangan na saratay birth certificate yo tanggano na nang dakila ya masiken la ang gapurarata nagnira manisya ya si kayo at senior citizen ang gano wad lamay dat tatawagan tayon the thing speaks for itself ang gano sang kanang ning mula kailangan nin talaga mangitir ka na saratay proof prueba ya talagang sikat senior citizen na mangalaka na certificate of indigency at sararatay barangay. Say problema tutan no agyura kaalyadod politika bakag dakalimot issuean na sararatay certificate of indigency. Kaya sa makapakalaw tay babagalantin indigent. By the word itself ya indigent. Siyempre mairap subilay mo pabayaran danid sika itan sukurumuran certificate of indigency at barangay nako.
Pero araramay man aawat la na saratay pensyon at GSIS or SSS agkila kuno eligible at satay DSWD Senior Citizen Pension 2025. Ipigay taon ko niya akawa at satan, di sayang mo man. So 1,000 awa. Pero nga po. Nang nyo no baka wala lararatay bang akinyulatan, bang account nyo, wala ratay cash cards yo, or laki ratan at designated centers, nasay DSWD, di man kayo mangala na sararatay, pensyon nyo. Kanyan, nagkini makakawat, iprepare wala namin, iraratay dokumento yo, mampasalista kila at opisina na senior citizens, at di man at DSWD. Ano man bilang laglagpasan da kayo dito da kabaranggayan nyo. No, da kayo kaalyado, da kayo kapatugan, agda kayo ibiyang, da ilistay kangaranan nyo, ya sikatutan si irireklamo ng Mr. Tayaba, ditan at karanglaan, ta sasabaten da kuno, agda ilista sungaranto, ta babaaten, sasabaten, asertin, Mr. Tulyao, so bibi lang ito siya. Amipat la mo, minlima to alang tatawagan niya, idadalom tuya. So problema to sa tay agtupakawat, nasay pensyon to, takwalipikado mat kuno, ya senior citizen. Pero nang yun mao nga, nang yun, ararayay unyaran na nanaawat yung at gobyerno at aratan niya nanaawat yung gobyerno dapat ulamot kumunod makanupugan ya panggastusan. Para sa rati tambal, panangan, sa irap to no akawat kayo at sa rarate pensyon nyo wala kilad lamisaan, no aliwan inuman, sugalan. Nananang da kayo mat lagi, awadtan kayon mansusugal. Yan mansugal kayo ta big time. Siyempre siyanta da ayaw gatan qualified da. Big time mansugal. Aliwa mo ya indigent agdakwan. Kanyan nang yun maong. Baka wala mo't iraratay untan iran bisyo yo. Kanyan agda kayo ilista. Aliwa kayong qualified. Hanggang manuntan senior citizen kayo. Pero no, big time kimot niya man susugal. Wala rin man susuporta lagin biyot tao. Kasi ibabaga to dya, tate gagimira, araratay talagan ang gapo. Nanaawat yo, yan to kaman lang klasin benepisyo, manlapod da gobyerno, tan ang gapo'y regular income nyo, or ang kapoy suporta malalapod saray miyembro na pamilya yo. Kanya natawag kayo lanti ya indigent. Pero atan ibabagak lanti mang conflict at sama ibabaga na magsaysay. Mitos magsaysay man na mo yung mangirerepresenta na sa atay senior citizen. Ya irrespective at saratan to kamalan aawatan nyo at gobyerno at qualified kini kwanto yung makawat na satay senior citizen na benefits. Ganyan siren, ay prepare yung rarate dokumento yo, no kini makakawat, ipasalista yung rarate kangaranan nyo, di man mismo od DSWD jad barangay saragi unlad barangay pero abi kuang kulantino kalaban da kag politika agkala makalis agdakala na ilista lalo alalamot yung mga lakana sa tay certificate of indigency sobra-sobran politika. "45 minutos, kasumpalan na alas 6 ada kabuasan, wajanire pakabat malalapot saray manangan tabay." DWIZ. Ang
balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love. You will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Jack, Diludila Carsunyo, 55 iti Kawayan Isabela, Agtagi Balay, idi nadagsen ti bagik Enriknak kada nagsusuupak, kanayon nga nasakit tuulok kada likod ko, adapay UTI ko ken adapay high blood ko, nangigak iti radyo nga napintas ti Pau di Arco Capsule, pinadas ko ket nariknak nga sigod tin si mayaatan ti riknak, babaen iti tulong ti Pau di Arco Capsule, ket kaasi ti apo nagnormal meten iti BP, kawisan kayo nga agduma ti Pau di Arco Capsule, tapno mapadasan yung meti na riknak. No approved therapy claims. Pwedeng tumawad? No need! Dahil 50% ang discount ni Magic ngayon sa Magic Department Store Big Sale! Big Sale! Big sale? 50%? Baka naman ilan lang naka 50% off. Nope! Mag-shopping ka ng half the price. Oo, kalahati lang babayadan mo dahil legit 50% off lahat ng items sa lobby area ng Magic Department Store. Take note, lahat ng items sa lobby area dahil sa Magic Department Store Big Sale. Big Sale! Big discount on men's, ladies, and children's wear, shoes, accessories, toys, housewares, gift items, at marami pang iba. Kaya ano pang hinihintay mo? Get your card full with half the price to pay. 50% off legit! With Magic Department Store Big Sale. Department Store Big Sale. Magic Department Store Big Sale. Get 50% discount on all items at the lobby area. Only here at Magic Tayug Department Store from June 20 to 30, 2025. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Ako po si Evangeline Mahinay, taga Upper Carita po. 2 linggo mahigit po. Malaki pong pagbabago, sir. Hindi na po ako nahihilo, nasusuka, at saka yung sikmura ko. Wala na po yung palagi akong nahihilo. Malaki po ang pinagbabago kasi nung una lang punta dito, 269, ngayon naka-130 na lang po. Binigyan nila ako ng isang kahon, tinake ko po ng 2 linggo, ito na po, malaki na po ang pinagbabago. Lagi pa akong nahihilo, susuka, po yung sikmura ko palagi nangangasim. Taas po yung sugar ko, dati 269, ngayon 130 na lang po. Mahalagang paalala, ang Ikarmanara Tea at Capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide.
Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. DWIZ. Orly in the morning. What? Siyete minutos antes siyaman alas 7 ada kabuasan panang ipatuloy ni na programa tayon Early in the Morning. Perla Fernando, tututuputan mo no walay tambal media edistasyon. Si Waladya Rosso Bastatin. Ano ba yung Bastatin niya nandyan sa ano? Walay Bastatin media. Amin niya atay Bastatin. Wala. Pero ara may amlo dipintan Losartan na upot si katutan so manunaan niya na uupot dya estasyon si wadya paracetamol arate bastatin amoxicillin pasyal kalabat dya taman neng ka butika sa radyo na DWIZ sponsored by Innerville Club of Downtown Dagupan dan si Councilor Dada Reyna. Okay, maya-maya birthday greetings ada Sayan Agaw. Happy birthday kinan former Governor and Congressman Amado Espino Sr. Si Mayor Ayoy Resuello, birthday tumot natan. Happy birthday mat at kinan Joselito Calderon, tan si Abi Rodas. Happy birthday mat at kinan Precious Argones. Happy anniversary at kinan Mr. and Mrs. Aldrin Paragas. Reaksyon ditan ada barangay Mangin nan Hoben na Flores kwanto ginawa dad siyak met jad Mangin indilit day ngarang ko tawalay anak ko ya pulis, walay anak ko lang pulis, kagawad,
empleyado at pamana, etc. Ang kapubalot sa income ko. Manapag kasi so ginawa da. Di ba? Actually, gano wala rin anak mo ditan niya, wala anak mo abroad, wala anak mo na pulis, wala rin anak mo rin empleyado. Pero no si ka mismo ya nibiig ya pamilya, bukor bumat at ang kapihanap buhay mo, indagin ka. Tanangga po, so tatawagan tayon support, manlapo at pamilya, qualified ka. Pero imposible mo at hubin niya agka susuportaan na sa tay anak mong kagawad tan pulis, tan saratay empleyado ni pamana. Imposible na da ka na pamanaan mo, di ba? Happy birthday at kinan Yaya Conching. Greetings mula kay Ma'am Jinky Alagadan. O hindi ho silito Calderon. Greetings malalapod kinan Sophia Mamaril Machas. Hindi Precious Aragones. Greetings malalapumot at kinan Jeric Oviedo. Si Mr. and Mrs. Aldrin Paragas. Malalapumot so greetings at kinan Cecilia Morante. Sa Ecuador na Alberto Fernandez Navarro, malikat ya agaw na dagupan to everyone kanto. Pero aliwan holiday ballot. Wakang. Happy 54th graduation ceremony at Lyceum Northwestern and happy graduation day at kinan Alexia Julia Cruz Navarro na College of Architecture. Congratulations kuno at amin ya graduate. Speaking at sa atay architecture, walay nantap. Ya tagadya at Pangasinan. Ditan at Ordanita State University. Pangasinan State University at Ordanita. Nan tapya at sa atay board exam na architecture. I-picture da amunatan man hanapon ko pa dyan so nakartulaya na ngarantuman na tati gagimira magano lang bungat okay. Nakartulamay ngarantuman niya nantap the PSU si magano lang bungat ta-scroll ko ando kaila palabas ko laman si Architect King Nixon Mabanta. Okay? King Nixon Mabanta nantap ya top 2 kala na average 85.60% rating top 2 ng February 2023 master plumber license ng top 2 mutlaya sa may February 2023 master plumber licensure examination Jad PSU Ordanita Campus. Pangasinan State University Ordanita City Campus. Top 2 King Nixon Castro Mabanta. Architecture, Bachelor of Science in Architecture 85.60% ratings. Congratulations. Nantap tumatlaya dati bilang Master Plumber Licensure Examination talaga. Okay, talino ya. Kanyan namin tayo, amin niya eskwelahan ti dya, amin niya Universidad, Kolehiyo tayo dya, Pangasinan, mi lalaslasan itan, mi lalaslasan itan, mi lalaslasan itan at sararatay pamusuran Universidad, tan Kolehiyo ditan, Metro Manila.
Happy birthday kinan kumpadre amigo Architect John Gutierrez. Pero wala ni amo duman sa Chicago. Kay iba to'y Engineer John Celeste, Mayor-elect ditan Baloy na Agno. Good morning at kinan Engineer Alex and Engineer Salina Perez. Yalawas dumuringal tayo. Okay, aray arumniran na avid viewers tayo and listeners si Dante La Figuera sa ikwanto top 1 idol si King Nixon. Okay. Dio Valdez, JC Tulyao. Oh, kabat mo JC, may tuto ko yun na Ken. Si Tabaya, Aginong Bernard, ibang tatrabaho tan at Senior Citizens Office at Senior Citizen di Tanod Plaza, dyan sudah tayo dagupan. Ningwanang pala first name to eh. Ray Martin Espinosa, Emma Alipio, Ernesto Musada, si Lodi Escusio, yung pumpundalay brother mo, Mario Ico, former Barangay Captain Jonathan Rillera di Tanod Basing Bimalay, si JJ Gambuwa, Fernando Espinoza, si Keisha di Tanod Vancouver, Canada, ay lulugay to'y Fatherton si Rupino Pronda di Tanod Bacayao Norte. Si Tatay Mario Maramba ditan Eda Bacayao Norte ya tuloy-tuloy ninsin siya so gagawin ton wheels antuman food on wheels supplemental feeding every week ya sarili ton kwartay gagamit to. Sa ikwanan Agnes Ramos 63 years old na ako pero wala pa ring natikman na ayuda. Kwanto? Ay nako. O di ba? Akin nagkamot ken na interview nasamay Dwara may tandem ditan. May Dwara tandem. Ya manliliber-liber mga alay datos nakangaranan na saratay senior citizen. In-interview de misis, in-interview dakmet. Barbarkada miraratan. Melba Flores Serna. Ditanmat kunod saray tagadtan ed Nueva Tuda. Ditan ed Malimgas Market. Sigara di Michelle Bonos. Tan si Boss Ali. Ilulugay ira ng Jerak Dibera. Lautlad saratay sales lady ditan ed Nueva Ukay. Nueva Ukay? Kagawad Panod Quinto Nalukaw, si amigo Erinio Velasquez, tan si Wilma Cabico Velasquez, Jane Magzano Ambi Cantago, si Jun Silang tan Marites ditan ed Winnipeg, Canada, si Mr. Bin Joby, Mang Ben Hubillanos, Kagawad Bona Mendoza. Happy birthday rin daw kay Dayan Vidal sa Poblacion Weste. Greetings mula kay Jolins Antipolo. Si Bernard Bugayong. And happy birthday na naman daw kay Jadima Vidal. Good morning, Kuya Orly. Pwede po ba napaki-shout out lang po sa may mga aso po dito sa amin sa
batuan, poblasyon wiste na kung pwede lang po wag nila pakawalan ang mga aso nila para magdumilang kasi po tuwing umaga lagi po ako naglilinis ng dumi ng aso. Sana naman maging responsibilidad sila sa mga alaga nilang hayop. Ayaw nila maglinis ng dumi ng aso nila pero sa iba pinapalinis. Anong klaseng mga tao yan? Sabi ni Vilma Alba. Ano bang full name nito? Nag-complain ako sa barangay po namin kasi sa barangay namin sa Poblacion Weste dahil po nga sa aso ng kapitbahay namin araw-araw na nagdudumi. Hindi pa ako nakapag-aalmusal, nakikita ko na ang kanilang mga dumi. Sana naman aksyonan ni Kapitan Makmak kasi nakakapirwisyo na ito araw-araw na lang ganito. Sa inyo ko na pinarating kasi wala akong nakikita na ginagawa nilang aksyon. Kaya sana po maiparating nyo sa kanya po ito. Salamat at more power. Sabi rito ni Vilma Alba. Good morning. Kinan Kapitan Makmak Gutierrez na Poblacion Weste. Harayari reklamo na dyan. Ilira at sararatay. Aso. Yaagdamot iraraya itatakir ay kailangan sararatan i-report yun lang kung i-report yun to barangay aga pumut sa aksyon gapi gungguna na sararatan niya bitlaran ordinansa tali mo aso mo tali mo wala na nun mo na so wamamismod ko lay barangay hall ay speaking of aso lakadtan man jogging ka ditan ada tundaligan wala may nadalam mo ditan agay lay karakol na aso yawadtan at sararatay shed aro madtan ira ada kulay biwok ya akar-akar montan biglan undok plus iraratan ibabagara maamo yes maamo pero wala mo't may pangkanawnawan nagatinan mo raratan di ba yung muna nanungnang wala atabunan ira manaya na abor waman ira ya akadukol sinatabunan dare po nagatin na mumat to kainsang again ingasabwa o bilang araramay dutak daditan at nagatin-gatinan mo ni okay Jojo Bauson maya-maya man tutupod dyan inor sukalaan tulatay balon opisina na Office of the Vice President nadakil so ungkaraw nasa tulong. Good morning kunod sa ramay tagadtan at tuda na basing tan balugo. Ilulugay ito kayo ng Ima Alipio. Si amigo Zarlo Gonzales. Long time no jamming. Long time no rides. Wala ray agmet kuno manupeg ya mangawat na satay 1K at senior citizen pero makakawat araya at wala met laray arom niya pensyon niya awatan daw wala ni family support dararatan manlalapot abroad pero makakawat iraratan na senior citizen na pensyon lapulantid nilistay kangaranan da nasaray kaalyado da o kapatugan da singgerad patugan di ba? Good morning at kinan amigo Nards Tibay. Good morning at kinan Lito Fernandez tan si father to yamandiringan lawas at saya na programa tayo si Tolits ditan at R1MC wala rin problema yo. Hanap yung labat si Tulit, si Tanad R1MC, tatulungan to kayo mam-process at sarate dokumento yo. Watang kayo mampapacheck up di Tanad R1MC. Si Karatan di Eric Duyon, di Kirby Corpus, Ramon Bautista Sr.
Waman ni amo Davao, i-enjoyin to. So, biyahe to di man Davao. Flor Bautista, June Agas, Kagawad Ray Calderon. By the way, ang kapoy kinatan, pawal kapoy sino, blackout o brown out dita na da Barangay Pantan, Malapulad sa may alas 6. Imidya. Walay api gerundatan. Hamang ipupagat ira na baluran linya na kuryente iya atagay dare poste kanya nagam makadalan suluganan ditan Kagawad Ray Calderon pialalay mo palarantan si Lelebet Diaz ditan ada Manila si Benedict Dumayas kumusta na Benedict inadlanatan sa kuala schedule mo Armando Segundo ang dami ng interview, ang dami ko ng pinirmahan na mga form. Pero hanggang ngayon, wala pa ring pensyon. Kuanan Agnes Ramos. Rodolfo, Rodi Fernandez, Rosalina Aquino, Renato Jovillanos, Francis Ramos, Marlon Rosal, si Daniel Albert Flores, kanto, pabati nga ang aking pinakamamahal na asawang si Jenilyn Flores. Makmaksil sa radyo to. Salamat, idol. Kanto. Okay. Si Eli Garcia Diman, the technical side. So, mangiter ni Nasaray Kaaruman Iran Pakabat Tan Paimano. Isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang pinakaabangang Agent Summit noong May 13 sa Foro de Intramuros. Ang highlight o theme ng naturang summit ay Beyond the Jackpot, a commitment to responsible gaming. Sa opening remarks ni General Manager Mel Robles, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga ahente o agent sa pagsusulong ng responsableng paglalaro. Dagdag pa ni GM Robles, tuloy-tuloy ang PCSO sa kampanya nitong digital transformation. Ito yung patuloy na pagpapahusay ng sistema ng remittance systems at pinalakas na cybersecurity measures. Isa sa mga panauhin na nagtalakay tungkol sa responsible gaming at paglaban sa illegal gambling ay sina PNP Chief Nicolas Torre III, Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mga kawani ng PCSO tulad ni Ms. Fe Celebrado III ng Product Standard Development Division at Department Manager May Serieles ng Information Technology and Services Department. At para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Time. It is now 7:13. That time check was brought to you by Eternal Gardens Dagupan. Cherish the memories of your departed loved ones at Eternal Gardens Dagupan. It is a heavenly oasis where the beauty of nature intertwines with cherished memories, creating a serene haven to honor those who have passed on. Invest now. Wise spending is part of wise investing. For more information, visit www.eternalgardens.ph. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan,
baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako tada karinderyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo datoy agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Datoy pao di arko. Idi nagtumarak. Manungal daw lang. Han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas. Tapno maikatmat dagita rikrik na inyo. Saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket, Housewares, School and Office Supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Ako si Cecil Covellanos. I am 64 years old. Nag-start ako taking Ikarma ng June 25, 2019. Alam mo, kung may diabetes ka, there are days na pagising mo, nanlalambot ka. Alam mo, paupuin mo lang ako dito sa talagang makakatulog ako. Dati, at saka nanghihina ako. Para ako nauupos na kandila. Hindi ako katulad ng bata pa ako na talagang I am always on the go. Hinahanap ko yung dating sarili ko. Hinahanap ko yung dating mga activities ko. Nung nag-take ako ng Ikarma, bumalik yung drive ko. Bumalik. 16 ang aking blood sugar. After 8 days, bumaba na kaagad yung sugar ko, naging 10. Talagang hindi na umaakyat. Tumawag yung doctor ko sa akin. Sabi niya, Cecil, what happened? Sinabi ko, I am taking Ikarma. Ganun ba? Sige, ituloy mo na lang yan. Ituloy mo lang. Kaya malaki niya itulong sa akin. Sabi ko nga, ang Ikarma, I came back to life. Minsan, maglalakad lang ako from the room to the kitchen. Tapos mabalik ako. Pagod na ako. Ngayon wala akong kapaguran. And at the age of 64, bumalik ako sa work. Kaya kong mag-work. Diba? Kahit 12 hours a day. Nung nag-take ako ng Ikarma, naniwala ako na I came back to life. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. DWIZ. Orly in the morning. Orly in the morning.
20 minutos kasumpalan na alas 7 na kabuwasan panangipatuloy na programa tayo early in the morning. Public service ti pa da sayan na programa ipapakabat da saray kakanayon kabalus-balusay linawa na Francisco Escosio Sr. Say bangkay to watan da sitio Wur da barangay Pugaro ditan da residensya datan sikato so ipumpon na buwas agaw na Sabado oras na alas 8 na kabuwasan. Okay. Panawagan ta ng Lodi Escosio. Kapasinagamot yay kina mam-birthday si Lodi. Lalamayan balat so kuya to niya tan katulutulul talabat. Pigay bulan labat siya ni tulur may sakaya agito niya at tan di bilay lalamot so kuya to. Singa kabkabatan kuya picture ng kuya ba singa ng trabaho amutan ditan City Hall. Kanyan singa kabkabatan ko si tsura to. Okay? Crisanto Pandila. Kumusta lay negosyo? Big time laya si Crisanto Pandila. Happy 37th wedding anniversary. Kinan June tan si Marites Silang. Untan tumat kinan Sir Arnold Gillen. Happy anniversary mat. Tan si Madam Andre. Good morning. Kinan Ama Pitong Daroy. Ditan Bulusan Tansare Abid Listeners tayo ditan Gonzales Street Bunuan Bukig. Kinan George Gonzales. Si Tata Angeles. Si Jonathan Tandok sa presidente na Didi Boys. Itanad ni Pomol. Si Mark Ausia Aquino ditanad Barangay Palaming, San Carlos City, Pangasinan. Si Rose Doria. Rose Imatong tan si Juday. Gina Soriano. Miriam Bulataw ditan da Orbistondo Pangasinan. Remedios Karamat. Baintikwatro minutos kasumpalan ni na alas 7 na kabuwasan. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Jada saray arom niran impormasyon na balita na saya na programa tayo sa Department of Education dito sa San Fernando City, La Union. Inimplementa so no backpack and school bag policy in line with measures to promote safety and support effective learning conditions at the Saray Public Schools. Si School Division Superintendent Sheila Marie Premisias, so ang i-issue na Abitlan Division Memorandum Number 206 Series of 2025 imposing the ruling under the Bantay Paralan Ligtas Kabataan na program. Nilira at saya ya memorandum, saray estudyante at aga-abuluyan yaman usar o mangawit na saratay backpack
doon loob ira at saray school premises. Base mo't kuno at satay rasyonale ya say homework at agla na no longer assign and textbooks and other structural materials are to be left inside the classrooms. Science measures also for the safety of students. In kwanto ya saratay backpacks tan saray bags at na nayarin na provide na oportunidad for concealing prohibited items ya singasamay vape cigarettes, tan sigarilyo, tan deadly weapons that pose potential risk at safety tan security na school community. Sa estudyante, they are only encouraged to use small pouch bag. Sa La Union National High School at susuportan da kuno policy at it promotes safety, health and convenience for learners. Aya si Primicias directed all public elementary and secondary schools to orient parents on the policy. Panuntutan? No mambabalon ma estudyante ay mambalon na sa panangan to yaman lapod abong takanan tula ditan ed iskwilaan siyempre panginan to oy. Ikargatod bakpak. Okay labat iraratay aka bakpak tawalay security guard mat nasa iskwilaan di anti siya on loob rikisaan na sa may security guard imay bagto, di ba? Panginan turaratay kaputi to inuunurong tamamauran la. Kailagan na dakil ba tawa so nanunutan ton policy na Superintendent Sheila Marie Primicias. Di ba dati dia adling gayen pinitisyonan datan kasabito at San Carlos City pinitisyonan dalalamot. Plano to ni sa Ulublawari dyan siyudad na Dagupan. Naku, nata wamalad San Fernando City, La Union, di banda yung bantak. Okay. Sa ikwanto, sa gagamtan tolante, aga kuno na yari mga wit na sare backpacks, rana may bagda, yaon loob at iskwilaan or awitan datan, iloob at school premises. Tabasi mo't na kuno, sa rasyonale, sa homework, at agla kuno no longer assigned at sarate textbook and other instructional materials tan araya at itilakla kuno at loob na classroom para mutla kwanto at safety na sara estudyante ta sararate backpacks tan sare bags at naidang kakunoy pangkanawnawa ya iyamut mo iraratay prohibited items ya singa saratay vape sigarilyo tan deadly weapon yan yarin si katumutya so mangitor na peligro the safety tan security jad school community laud sararatay estudyante. Okay. Pero atay vape tan sigarilyo nasaliw mo nasaliw mo over the counter at ating gagimira actually si katuya subalbalag natan ya problema na Department of Health. Problema na Department of Health. Araya su estudyante ya man si sigarilyo at panamaglay na satay vape. Ay no unsungap iraraya tatay gagimira si asiwag to makapakapal singa dragon no mangipapaway na sa asiwag iman su tuon man si sigarilyo panamaglay. Nasaratay vape na nararaya so kabyangan nasaratay sigarilyo. Duarang klasitan, dumamay sigarilyo, dumamay vape. Pero mas peligro kwanda yay vape ta mayamay ya chemicals ya aya at ikakargada at satan ya bitlan vape cigarettes. Ya si katuya natan pakakalulungan na sararayay ugugaw aray estudyante man taong kalabat na samplura wala na nang mula man sisigarilyo ditan 10 years old man sisigarilyo la tati gagimira delikado iraratan
ed abig laman tamay laratan sumansasakit nilira eda satay vape walamet lara su reported ira ya inaatoy eda panggagamit na satay vape si katuya so papapagaan na sa Department of Health ya isusubol ya amin iraratay vape store ya manlako ed a single the vicinity na saray iskwilaan tan isusubol ya gakumon mangiter ed sararatay minor de edad. Pero over the counter na negosyo motlante kabay day manlako o di sige idandaran idanditan gapumot ni kasi suin na pakaputdan untal lang pwesto o pinailandan kaso ya managlako na sararatay unyaran isusubol irang bagay in the same manner sararatay pyrotechnics o raratay triangles o raratay arum nira ya klasin pampasabog di ba babagara bawal magbinta ng ganito lalo na sa mga bata tamiyamay na didisgrasya no kada selebrasyon na balon taon no kamalan klasin okasyon no wala rin napuputukan na sarate pyrotechnics aray ugugaw si kararaya su manunaan niya biktima pero ang kapumat ang kapoy na aral at sararate manlala ko na bitlaran na pakadisgrasyaan na saray ugugaw ya singa saray ay vape cigarettes illegal datan nilegalize da tunatan ay di amin halos ya ugugawet singa aliling to kinitan may passion dala o in demand o aliwa ka kunun sikat aliwa kang class aliwa kan aliwa kan in sarate untan nilang bagay no agka mambebe o mansisigarilyo laut la sari BBE ay dakil so nananang kun kabiyangan na sari mamarikit o katayakdang irang bibiin mansisigarilyo na satay vape aside at sara may sigarilyo ya talagan makadral at abig laman. Sa ikwanto mo ay people in our life come and go. We may earn some, we may lose some. So live our life in the fullest, have fun and chillax. Nako, mahirap tan. Nasubraan tayo raratan. Trentay 3 minutos kasumpalan ni na alas 7 ada kabuasan si amigo Benjutan kanto happy birthday kay daughter niya Miss Corbin Tan. Okay, congratulations and happy birthday Corbin. Arom nira ng impormasyon balita kasumpalani napakabat malalapod saray manangan tabay. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng ikarma, palagi akong mahilo,
Yung kamay ko masakit kasi parang may nagtusok-tusok tsaka sa paa. Nang nag-take ako sa ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Time. It is now 7:35. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawon nga aglutluto ako, tada karindiriak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat-mat ti epekto na. Do'ti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rek-rek na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa pagtulong, kaong-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, City State Properties and Management Corporation, Vista Hotel, Manila Grand Opera, City State Tower Hotel, City State Asturias Hotel Palawan, Eternal Gardens, Eternal Plans, Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. At ng Red Falcon Detective Agency Inc. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide, kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio,
at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday 1 p.m. DWIZ Network News. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez, DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday 10 a.m. DWIZ Early in the morning. Tres minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Unliligada mga 227 nya persons deprived of liberty o ara may priso. Araya at pimasilong at taluran agaw ya lecture tan skills training na nimbanag ya Simba at silong nasatay Technical Education and Skills Development Authority ada Pangasinan School of Arts and Trades o Dino Jadda Pisat. Saraya ya 227 ya persons deprived with liberties at impasilong at training at saray basic electronics product assembly, electrical lighting system on auxiliary outlets and small engine servicing trainings. Aya si papalapag ng Provincial Jail Lobel Dalisay. Basimutla kuno ada satay programa ng Apo Gobernador Ramon Gico III. Araya ya basic electronics products assembly at imbangat walaan na say knowledge on how to assemble, install and service electronic gadgets. Wala actual demonstration tan application pan assemble tan troubleshooting ya aya at ginawa mismo ditan dabitlan training sa electrical systems na saray auxiliary outlets, saray small engine servicing learners o small engine servicing aray learners at in-train iraraya with skills needed to install, maintain and troubleshoot electrical lighting systems.
So ang ipalapag dyan ng dalisay saya at tapyano na idan ira kuno na necessary skills irarayan person with disabilities ya aya at susuportaan ng Apo Gobernador Ramon Gico III. Ya mangi implementa na saray various siran programa activities especially at sararatay person deprived of liberty akapilalatan so alternative learning system, accreditation and equivalency yaaya at gimapula ng Marso 2024 Department of Education and School Divisions Office bilang partner dara niya sa alternative learning system at sa kaya parallel learning system at Pilipinas sa mga iter na saratay practical option at saray existing formal education. Ararayay totoo ang gapo'y access dad formal education na diskwilaan at makapambenefits at sayay alternative learning system bilang alternative or substitute method ya na aral o nabangatan iraratan. Si Governor Gicot ang implementa na sayang programa na i-promote sa well-being na sari Pangasinenses among which are the provision of educational and skill training opportunities especially at saray marginal sector at sosyudad. Actually, marakip iraratan niya programa. Nutungtung ito, ginawalatan na datin administrasyon ng Apo Gobernador Pogi Espino. Aya may school on wheels siya tatawagan. Aya ulara at saratay kabarangayan at sari parplang barangays. Ya diman at singasaki bulan bilbilang watan awit daman sa mobile skills training program MSTP. Mobile waman iraramay carpentry, walay welder, walay dakelmet ya ibabangat malapo at tisda tate gagimira ularad sarate kabarangayan aramay out of school youth at ibabangat iraratan saratay i-train ira ya magmaliw ya marunong mang welding carpentry tan arum nira ya klasin na vocational kinira training and may nausar iraratan niya skills, talents mo at trabahom. Ginawalatan ng sama. Natan, are kabyangan mo na person with person deprived of liberties, are priso, si katumot yan natan si ibabangat. Adjab pa na maglimot na sa ating programa na provincial government tan sa provincial jail. Ibangat iraraya sa priso legan niya wala radtan ad loob no arum awiton ira eda sakrimat ya skwilaan bangatan ira diman no na train lararatan na sanay dala no kapaway da bilbilang kapaway da bilbilang ad kulungan walalay trabaho da walalay trabaho da lat sarate electrician ay mamabli pa, so bayar mo sararaya electrician, wala may tawag mo labat yung mga ikabit na sa may silaw. Mambabayar ka lang tampuli, damo na sa lasos, 200. Walay mampa-install ka labat na sara may wirings mo. Ay mabli so singil na sararatan niya electricians. Kanya nuwala raya unya, ay training, iter at saratay priso, kapaway da na ani ed kulungan walalay pantrabaho anda milalabat lara ed sararatay wadtan iran license iraya kabyangan saratay electrician dakdakil pa sunayarin na pantrabahoan marakep ya programa lautla ed sararatay nawawalan ng landas siya tatawagin tayo lautla ed sararamay na involved with illegal drugs. Ano kapaway da, halos ang kapoy trabaho da. Siyempre, ang tinagawa, nanang dalamot, iramay pirs da, ramay barkada da, maniiba ralalamot. So, umpawil lalamot at saramay bisyo to,
taangga pulalanti at ati gagimira. So, napan busy anto yapakagawaan na sarate atinisyon to niya. Umpawil lalamat. At sara may barkada to. Umpawil lalamat. At sara may bisyo to. Anggad na lalamat, nakulong lalamat, di ba? Tanong minsan kasi masiblot sa environment. Kadalasan masiblot sa environment at ati gagimira. At ang gano'ng bilang walay record mo, nalapukad loob. Gabay mo lang timang bagong buhay, gabay mo man trabaho. Siyempre, no, wala ratan niya dedicatory records. Ara may panaplaya mo na trabaho, manalanganin irad sika. Sa antigawa mo, gapoy na panlooban mo yung trabaho. Umpawil ka, astambay. Wamang ka, nanangnang mo barkada, makanunot ka lalamat. Nanti pantutungtungan nyo, nanti plano nyo. Umpawil ka lalamat at sararatay lifestyle mo, at sararatay bisyom. Hanggat umpawil ka lalamat at loob. Pero noon niya, habang wala ka at loob, idanda ka lang noon tanirang klase na training, hanggang man antan niya antik-tik kaya panaon, pero no, napra-practice mo laratan, gagawa mo la di man loob, sararatan niya, inaral mo, nausar mo lahat ang bilbilang, kapaway mo, wala la experience mo, haraya, so electrical lighting system on auxiliary outlets, medyo mainumay mo't iraratan, aratay ibang at sikaratay basic electronics iran kinitan. Actually, dakal para skilled, dakal iraramay talento iran watan loob. Sarasaragda may tatawagan tayon kin. May latiro. May latiro. Sarasaragda eh. So, man welding, sarasaragda. So, man carpenting. Saman, pati mekaniko, saragda. Saman, no nadudural may luganan ko, say warden ni sararaman na panaunditan si Warden Rocky Season. Awik mo dyan, Kuya Orly, kanto, nanto'y diferensya na saratay luganan mo. Tani, mamaya, kabiyangan na PDL tayo, si kararatan suman trabaho. Actually, wala raman, iraramay mampapa, script tumital na tatawagan tayo san iraman pintura ay bali-bali mo ta so panagkinda bali-bali talagang talagang solido tan garantisado sa trabaho na sararamay watan at loob. Kasi katumot itan tapiano agara na buryong yatawagan tayo agara na buryong agara na stress, gara na depressed ditan ada kulungan, dan ira na sararatay, trabahon, pakabisi ang dararatan. Gano aglara makanunot tanto kamanla, agaman na kinditan, man jailbreak, agaman riot, o anto kamalay nanununutan ng gawaan. No, wala raratan bilbilang, adlob. Actually, jatsarayan na panahon, wala lara may man gagawa na saratay basket. Diba? Ramay ratan, gawan dan basket. Nung maminsan, nasingger lara tay Christmas or holiday season, manggagawa lara na parol. Ilalako damot iraratan. Wala ray organizations, civic organizations, sa mga saliw, nasararatan niya parol di man idloob. Ya, sikatumot niya sugawon da, ya, palamutida sarati projects da or maslak sari kabiyangan na barangay LGU na isabit-sabit dararatan da kabarangayan da iraratan niya finished product ya gagawin la na sari person deprived with liberties o deprived of liberty aratay priso. Dakal so naaralan daratan, na-train mo raratan, umpaway may talento da, umpaway may skills da. Ya araratan ya skills, nakaukulan iraratan, ya na-develop. Tanausarmet iraratan, makapantrabaho ra. Actually, no jadda biyek tao, kang kulangula, jad biyek tao, sara may da, ang tatagay susildo da,
ara may skilled worker sa tating gagimira. Good morning at kanan Engineer OG Cornel Bentinilla. Okay, papasabi dyan ng Noel Mejia. Good morning, sir. Amay sakaya traffic enforcer Jad Bunuan Gaset Aliwan Visible. Akayurong yalanang tan mansi silpon Jad Kanto na Las Vegas tan Periñan si Street. Kaya rito man traffic unyurong la kanto. Siyempre, nung kapumulalanti, isturbod traffic, ang kapurararatay, marakil luluganan, wala smooth flow na sa traffic. Siyempre, mampaynawa mo ta, nuwad talabadlad pagli na kalsadan na puputangan, kinay, apunaw ng collapse mo to Kailangan tumot, so mampaynawa. Okay labatan, Noel. Aliwan samay porque traffic enforcer watan niya mankin. Tawagan to may mansanago yung nalagay ditan. Naira pammet si kasubok mo. Alagay kapadtan sanagaw. Ang ganang kapuligaga mo nalagay kalabat sanagaw. Oh, di ba? Mairap met. Kanyan damumit nila na pang kanawnawan mampainaway da iset. Laut lanon tatawag may girlfriend tumot. Di at least naidanlalamot na vitality, stamina, pawilalamot yaman traffic, ganadulatan. Noong nanunang naman unyurong unsisirom, itdamoy danom, naksawang kala mo amigo. Nyay danom, tapiano, makapan na kingkamat, na-refresh ka, na-rejuvenate ka. Amala, sugawam, Noel, alawan na wanta nila criticize, tilang criticize. Awa, tulungan timot iradan. Siguro, maong mutlatan niya gawin mo nun sa may wanta labalan i-criticize mo. Yung mante rason no akin at limad sirom akin at mampapainawa. Okay, hanggang pulay malayam yung oras, pinablimiran na dumuringal. O ila kumo niya ni pasabi milamot, irimanunaan niran impormasyon balita. Yan, napag yun na pinawiran, pakaasulan na aral, aliwan pandural. Pakalaan na inspirasyon, aliwan konsumisyon, tan alta presyon. Kantabay ko the technical side si Kaili Garcia. Talara na nyo la sa programa na Karambola. Itilak mi lang ula sa balag min pisasalamat untalan anos yun na pandiringal aratay support tayo. Crisanto Bombay Pandila, si Gary Dalisay, si Jaime Ignacio Ditan Mayumbo, si Benedict Dumayas, Cornel Tirao, Napoleon nating lahat, Pat Molinaong, si Jim Po, si Mark Aquino, sa kwanto lit na naman niya na memorandum. Hindi, sa San Fernando La Union ito dahil siya ang division office superintendent. Hindi naman dito sa Lawigan o Sosyedad ng Dagupan. Di man labat-latan La Union. Kanyang kamapaga, tanggap po mo ni memorandum dya Dip-id Dagupan. Mark Aquino, Ariel Bandong,
Are kabyangan na Team Ubol. Itilak milalangula sa balag bimpi sa salamat at balang sinansakaya pinablindo mo ringal salamat at saratay suportayo tan saratay prayers yo. Diyos tiag ngina po, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Orly in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands.